Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely students. How are you today? I hope you are always fine. Welcome in English. Welcome in learning English in the 6th grade. Today, I will review about the material Unit 1 and Unit 2. Unit 1, it's about the tracer, and Unit 2, it's about future transport. For the first, Unit 1, it's about the tracer, and here the vocabularies in the tracer. There are 10 vocabularies. You can see the word and the picture. Number 1 is palm tree. Masih ingat nggak? Do you still remember what is palm tree? Yes, palm tree is pohon kelapa. And the second is spade. You can see the picture here. This is spade. And number 3, hook. Number 4, hammock. Number 5, eye patch. Number 6, treasure chest. Number 7, coins. Number 8, key. Number 9, hole. And the last, number 10, binoculars. I have already explained in the first meeting. Ustazah sudah pernah menjelaskan vocabulary ini di pertemuan pertama di video pembelajarannya Ustazah. Yang sudah melihat videonya Ustazah, insya Allah sudah tahu semuanya. Okay, students, next. It's about grammar focus. Present perfect tense with since and for. Masih ingat nggak penggunaan since dan penggunaan for? We will review it. Kita akan mengulang tentang itu. Untuk pertama kali, for the first, the form of present perfect tense with since and for, rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object plus since or for. Subject I, you, they, we using have. Kalau subjeknya I, you, they, dan we pakai have. Jika subjeknya he, she, it, you use has. Jadi kalau subjeknya he, she, atau it, pakai has. Okay, next. Nah, present perfect with since. Untuk pertama, kita gunakan yang since dulu. Since di sini artinya sejak. Since is to tell point of time or the start of the period. Menerangkan awal mulai suatu kejadian. Contohnya, Ali has lived in Jakarta since January. Ali telah tinggal di Jakarta sejak bulan Januari. Jadi, pertama menerangkan awal suatu kejadian. Contoh yang kedua, I have been interested in music since I have 10. Saya telah tertarik pada musik sejak saya berumur 10 tahun. Nah, itu since. Next. Present perfect with for. For di sini artinya selama. Jadi period of time. Telling period of time, menerangkan waktu periode atau berapa lama durasi waktu dalam kegiatan tersebut. Contohnya, example, Ali has lived in Jakarta for 6 months.
Ali telah tinggal di Jakarta selama 6 bulan. Itu present perfect with for. Okay students, we next to unit 2, it's about future transport. Kita pindah ke unit 2 tentang transportasi di masa depan. Baru 1 minggu yang lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang ini. Kita lihat vocabnya apa saja. Ustazah mengingatkan lagi vocab-vocab yang ada di unit 2. There are 12 vocabularies. Ada 12 vocab. The first, monorail, cable car, parachute, solar panel, microlight, hang glider, jetpack, wind turbine, surfboard, floating skateboard, unicycle, and inline skate. Here the word and here's the picture. Ustazah sudah menyiapkan gambarnya di sini. Bisa dilihat, number 1 is monorail until number 12 is inline skates. Yang sudah melihat materinya Ustazah minggu lalu, insya Allah sudah paham. Di sini Ustazah hanya mengulang atau mereview materi yang sudah dijelaskan Ustazah beberapa minggu yang lalu, unit 1 dan unit 2. Oke, students? Next to the grammar focus 1, it's about need to and don't need to. Masih ingat, need to itu artinya membutuhkan atau diperlukan atau memerlukan. Don't need to, tidak membutuhkan atau tidak memerlukan. Nah, di sini ada rumusnya. Need to. You, Ustazah pakai subjek you ya di sini. You plus need to plus verb 1 plus object. Setelah need to, setelah kata to, harus pakai kata kerja bentuk pertama yang tidak ditambah apapun. Kita lihat contohnya. Example. You need to be a pilot to fly a plane. You need to spend more time with my children. You need to have a lot of money to buy a bag. Setelah to, pasti diikuti kata kerja bentuk pertama yang tidak ditambah apapun. Next, don't need to. Saya tetap pakai subjek you. You plus don't need to plus verb 1 plus object. Tetap setelah kata to menggunakan kata kerja bentuk pertama yang tidak ditambah apapun. For example, you don't need to wear a helmet to drive a car. Setelah don't need to menggunakan wear. Wear tidak ditambah wearing atau wears atau weird atau apapun. Just wear. Next example, you don't need to know how to fly a plane. Setelah kata don't need to, ada kata know, yang artinya tahu. You don't need to be a bird to fly a parachute. Nah, itu contoh dari don't need to. Next, it's about grammar focus 2, future tense. Nah, masih ingat nggak? Future tense itu digunakan untuk apa? Ya, future tense itu digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Jadi, belum pernah terjadi, masih akan. Di sini, future tense itu menggunakan biasanya ada kata will. Keterangan yang biasanya dipakai itu adalah tomorrow, next week, next month, next year. Karena belum terjadi, masih akan terjadi. Nah, future tense in positive sentence. Di kalimat positif, seperti yang dikatakan Ustazah tadi, kalau di future tense, di kalimat yang belum pernah terjadi itu ada kata will. Will itu artinya akan.
Rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Example, contoh. Cities of the future will have monorail. Kota di masa yang akan datang akan mempunyai monorail. Di sini kata kerja satunya, bentuk satunya adalah have. Ya, tidak ditambah apapun. Next example. They will take school examination next month. Mereka akan mengambil ulangan sekolah bulan depan. Setelah kata will, ada kata take. Take itu verb 1. Next example. John will join English class next week. Nah, setelah kata will juga ada kata join. Future tense in negative sentence. Rumusnya, subject will not bisa disingkat dengan won't plus verb 1 plus object tetap. Setelah kata will atau will not, tetap verb 1 yang tidak ditambah apapun. Example. He will not join sport club at school. After will not, ada kata join. Join adalah verb 1. There won't be cities on the moon. Setelah kata will not, di situ disingkat won't, ada kata be. Verb 1. People won't have to work so hard. Setelah kata will not atau won't, ada kata have. Have itu verb 1. Okay, students, that's all our meeting today. Thank you for your attention. Don't forget to study at home. Don't forget to obey your parent. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to pray on time and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.